صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. نشهد جميعا أمسريا أمبلا كفني في هذه البقعة الميمونة نينو سيورن مبالا أنه ألكرا أدى الأمانة على الدانانتيا من داما على يكونفيانسي من داما أيا دي جو نمانا ونصح الأمة على يا تشيكنا منتو منوما أي كوننا دياك منتو ننو وللا ما فيدوما بلغ الرسالة أيا كتشيلا الله سجو نمانا أمي الله تعالى دلي كأني نكيدن سنمان لكفو الله تعالى بركة يامدو على مكلام. الحمد لله رب العالمين أنك المامين داسلا الله تعالى كما كان بدوما كيسا دو قرانا كنو كايرا كاكافو كو جوغيا لابانت فوي فو كولولو جوغي يرما نينيه چوكوربا دويه الله تعالى يسكه ايه الله يسنه فرداما ابي سنكه ناكا سنه دينا واتي واتي nin chokoroba abe desebato wele kana abo wele ka be muma awuye na nka foro ka denke aw nu yoro mi men ka foro la me aw nu yoro di awma chokoroba ni ne tunya ka baray Allah taala ye deun dama deun tun ka chabulu chokoroba ala kitwa ka mansayala Allah taala ka saya seni chokoroba foro labana jombolo foro labana dombolo chokoroba tunyo foro tigiye atume desebato son ni foro ka denke wati mi me ala ka chokoroba ka karfam nala Allah taala ko nin kisa belebele abena Allah kali ala kray sallallahu alaihi wasallam. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah taala ko Muhammadu maka kafir munu kenime kisege Walid ibn Mugira ajugu yala ala karama ko saba ana kafiru nyo Abu Jali na nyo naw ala ko kabe na misalya do laburi ala karakan sallallahu alaihi wasallam kafiru nube bara kala mautamana nunu nya minu jugu yala katmenika. Allah taala ko inna balawnahum one Allah taala yenunu la jarabi sugujuma kama balawna ashabal janna komine Allah taala nan ko tugu la jarabi chogomi ama fo foroni jardin manka bamanakana ko nanko jardin nunu fatunye nanko tigiye foro tigi tume ne alaka komi lasede nunu macho ngalla jarabili min laboro kancho ne alabe no fo e Muhammadu ye yo lakali kafiru ye ani yo lakali mantombe den nunu labana chomina o ka juguya nofe o fa sala olule ka fa ka heritage beta iz aqsamu la yasrimunha musbihin an fa ko nin sala foro mi me an bolobi an sago le be foro la o kalila o ka decision ta foro ni adel konin kala atono mafa wati sela an na sori kata ame kali alala misikina ni yoro foite foro la ko et soni dana an falema. Au fait la méchanceté souvent c'est pas du tout bon. Aujourd'hui quand tu vois une famille, ambebo la famille baule la farafina. Ebeta chokoroba soro muso saba fla nani ne tumabulu. Muso kelengele nani mbe den nani den loru den woro. Lu fani mbe revenu foite chokoroba bolo. Ka foko karosa ko nine na folo be dilama. Mais ala ka baraka do chokoroba la asela ka lu balo foka se sayama malama la maloya. Il a pu supporter sa famille. Il avait 3 femmes ou 4 femmes. Presque 20 ou 22 enfants. Mais le vieux qui n'avait même pas de revenus, mais il survenait, il arrivait à nourrir sa famille. Baraka tumako, muna, baraka nana oluko, wallahi, osela ka lula donyadoma. Quand tu regardes ses enfants, lui-même ses propres enfants, parmi les enfants là, peut-être c'est 10, mais les enfants de son frère, a balmacha de munuba fay, olukacha kumaro katmaere donka. Mais ni chokoroba tunte fisamanti à laburi à deuni dento uche. Dendo mona ludo kono na mafiye ka foko nunu te fakele wallahi italon foni lu kono mo ere ka fiye fami nyuma ole tunyo luye muso be dendo lamo dendo be dama ko ka lamo ayere be dendo nu fisaya katme ayere wolodon ka ayere be dendo nu lado katme ayere wolodon ka mais bi
an tɛ fɛ ka maa ye an tɛ fɛ ka adamaden yɛrɛ bila an ka mara la kuma tɛ ko ka mɔgɔ dɔ ta k'a lamɔ bon hali ni revenu cayala baraka t'an ka ko foyi la parce que an kɔnikɛ yɛrɛ man ɲi juguya bɛ an dusukun na et pourtant ɲumanya min ni anw bɛ jɔ n'a la n'an tun b'an ka maaw ye k'a fɔ ko nalamaw le an bɛ to yan fana ka nin ladilikan di tunkarakaden bɛɛ ma nous qui sommes ici en Europe souvent quand tu envoies de l'argent à tes parents ton papa ou ta maman s'occupe de beaucoup de familles souvent ça t'énerve maman je t'envoie seulement de l'argent pour que tu te mets à l'aise mais à chaque fois ta maison est remplie des étrangers waati bɛɛ ni wari ni latalile ma e b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ni mɔgɔ wɛrɛ b'a dɔn n balimacɛ n'i b'a dɔn k'a fɔ i bɛ nafolo min latala i naani fa ma a kɛni bɛ ka da min balo a la farafinna n'i b'o baraka lɔn i kɔ tubabula i t'i tolon a la la somme que tu envoies à tes parents que ça soit 100 euros 200 euros ta maman prend ça elle prend a bɛ taa malobɔrɔ san n'a ye ka kababɔrɔ san n'a ye den wɛrɛw fana b'ale bolo a ka charge la i yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ bamuso den yɛrɛ foyi tɛ lu kɔnɔ kɔ a bɛɛ ye mɔgɔ wɛrɛ den i kɔrɔmuso dɔw furula i balima dɔw furula furu ma diya olu la o denw bɛ yen o b'o kunfɛ ninnu bɛɛ la ka fɔ ni tani bɛ ka fa e fa le bara ele yɛrɛ n'i taara don olu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ olu fani bɛ mɔgɔ wɛrɛw le la i bɛ sin ka mɔnɛ wallahi i kana mɔnɛ dɛ ele ka nafolo kɛni bɛ ka ɲumanya min laburu ninnu kan ni ne ye sini ɲɛsigi ɲuman ye e ma i bamuso kelen tɛ dɛ ale fana bɛ mɔgɔ labalo a la i bɛ nin kelen kelenna bɛɛ ka baraji sɔrɔ kiyama lo cɛkɔrɔba sala a denw foro labanna olu bolo nankɔkɛlaw ta ye o k'i kali anw bɛ taa ka taa foro den tigɛ yɔrɔ nafolotigi bolokolon foyi niyɔrɔ t'a la o ye décision ta o y'i kali Allahu Taala ko wala yastasnun o bɛ nin décision ta hali o t'a fɔ ko ni Ala sɔnna c'est à dire o lanimo yɛrɛ la an tɛ sɔnni kɛ an tɛ feretani sɔn an tɛ dɛsɛbagatɔ sɔn mɔgɔ lɔtɔ foro da la parce que facɛ tun bɛ min kɛ n'a waati sera a tun bɛ nouvelle so yɔrɔ bɛɛ ma bi foro kɔni den kɛ waati sera i bɛ bolokolonw ye fanganaw ye o bɛɛ bɛ na lɔ foro da la wallahi ni ɲumanya tɛ nin ma ɲumanya ye min tɛmɛnen bɛ nin kan aw ni yɔrɔ min bɛ n ka foro la foro sera dɛ bɛɛ bɛ na lɔ foro da la denw ko komi foro sera anw bɛ kali ala la ninnu si tɛ na o ka plan min kɛ ni k'a mɛn ko bolokolonw bɛ nana lɔ foro da la fɛn min bɛ foro la o taara sɔrɔ yen anw bɛ sori ka bɔ ka taa den nin bɛɛ tigɛ kaba minnu bɛ yen wa yiriden minnu bɛ yen an b'a bɛɛ tigɛ k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka foro yɛrɛ bide ni k'a mɛn ko dɔ bɛ dili ma i nana fɛn de sɔrɔ foro la juguya man ɲi dɛ ala m'an kisila juguya ma kuranna bɛ kuma waati dɔw la alimami ka nin sura kalan sisan n'i bɛ nin kɔrɔ mɛn a yɛrɛ b'i dɛmɛ i ka seli la c'est une histoire qui est touchante le père était vachement riche il faisait du bien mais ses enfants ils veulent pas suivre le papa Allahu Taala ko o bɛ nin kan ka nin fɔ o yɛrɛ ma sɔn ka a fɔ ko ni ala sɔnna o ma sara ala la fatafa alayha ta'ifun min rabbik wa hum na'imun olu ko le sɔgɔma joona an ye wuli ka taa olu bɛ décision ta la su fɛ k'o bɛ sori ka bɔ ka taa Allahu Taala fana k'a ka ciden bila ka na a ye lamininin kɛ a ye foro entouré monsieur Kaba adamaden b'i taala laban ta la alu si la ni décision de ye ko sɔgɔma joona aw na bɔ ka taa foro den bɛɛ tigɛ bolokolonw kana na ka o niyɔrɔ t'a la olu bɛ nin décision na ala fana sinna k'a ka cidenw bila ka na k'a ka halaki bila ka na foro bɛɛ entouré ka sɔrɔ olu la ni bɛ sunɔgɔ la Allahu Taala ko fa asbahat kasarim foroko yɛrɛ bɛɛ banna madame Musafa e b'a fɔ ko n'i ye pétrole ni taji kɛ foro la ka tabla la k'a bɛɛ mumu k'a bɛɛ ban olu wuli min kɛla Allahu Taala ko fatanadaw musbihin sɔgɔma joona fo bɛ ɲɔgɔn wele cɛ ma wuli fɔlɔ wuli le rendez-vous il est l'heure olu bɛ kan ka ɲɔgɔn wele sɔgɔma joona anugudu ala harthikum in kuntum sarimin an ye teriya dɛ n'a sɔrɔ an kɔni an ka décision min ta an bɛ taa ka taa an ka kabaw ni firiw ni fɛn bɛɛ tigɛ tigɛ k'a garder k'a kɛ bɔrɔ la bolokolo kana don sɔrɔ fantalaku o sinna ka taa wahum yatakhafatun o yɛrɛ taatɔ fo bɛ dogo bolokolo kana an ye dɛ o kan ala ma Allahu Taala yafa ala ma ala m'an sutura ala bolo wallahi Allahu Taala ka cili ka teri ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan olu bɛ nin bɛɛ la dogo la fo bɛ dogo k'a fɔ
danfen kana nye bolokolon kana nye fo be do kabo Allah ta'ala ko fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin anye bojona de bolokolon fana fo ikana ko anye miskina kana do furula sadi fanye ke ma folo le furu nabi amita kata bara beba janu na wati che olu parabo ta'ala Allah ta'ala ko wa ghadaw ala hardin qadirin ukuni usuri la fo Miriam mola kato ka fontige asebo ye afanga bola a dabar na plan be bolo falamma ra'awha qalu inna ladhalun o semin kala furula o dogola kata o sela o ka furuma o fasala ka furumin to bolo o koko no kan fil islam ali anta ten kuno an bolanga furula furo don falena kanya atige wati resela an nana nyala furo ka o besina ka jinin ka ba iba fo ko furo ma deri ka defolo non an filale ni te an fa ka furo an fil islam ali bal nahnu mahrumun ou bien an ballale an ka layuru minta wala ma ala ele te fe an ka fa ka fe min toy an ballale an kenime kana ka fe min tige o ka mana kan damna an fil islam wala ma an ballale wa an kuma ndiyala le wa o kuma sela sa o ka kuma damna o yerema Allah ta'ala ko qala awsatuhum o chema mo ke la nya akilima be kay ça dit dans tous les groupes il y a quelqu'un qui est intelligent mo do ko chema la mo ko ale tolo la loko di alam akul lakum laula tusabbihun o to be décision ta wati mina loko ko ante Allah ta'ala ko foba ante ni ko ken akiliye ba anta fongo Allah ta'ala yande me ba ça dit kuma ni me fola masara alala amanyini ala fait ala sinako hakil laji. Moi je vous ai dit quand on prenait cette décision là je vous ai dit de se focaliser à Allah, d'implorer le pardon de Dieu et de glorifier aussi le nom de Dieu. Mais on a refusé. Hakilima kelen kuma no chama sise. Allah mambeke la hakilima e. Qalu o fo min kala liye al hakili segina yerema. Subhana rabbina inna kunna zalimin. Tunya na senya be Allah Ta'ala. An kala mo jugu ye. An kala tonyoli kala ye. Foro flani ye ama nafa ama bolokolo nafa an fado tume bolokolo ni yoro doma kabanka an nafa la ka ke koye ayere ma ka ke koye an fana ma an ka miriya jugu ni mafle ama nafa ayere ka kan ka diminu fana ma ko lu nafa amolu yere fana nafa John perdu lambe perdu la nunu commencer lo boyere kunjara kila o kodi fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun alu ki nyashi dam na nyoma sa elele ka ambla barala non elele ka to anga ke elele na miriya chejugo o ka nyon jaraki dam na o ki nyashi nyoma bebe ka nga nyon jaraki dam na o be ka nga nyon neni qalu ya waylana inna kunna taghin an ka jangata na an ka galo ala tunya na an kala damateme mo chema anyan dansawo anyan damateme nto ko bentaye عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعملون والله ننوك كما دمنا وبوير الله سيلا الله تعالى ثم دو الله تعالى هنا أونا أنك ميريا جوغ من ونكتا الله تعالى هنا أنك هركاني كيساني لابا مفلي اللابا نموما جراكلي جوغيا بي لابا ينكو كلم بمولي جراكلي جوغيا ika juguya ke mogode na nyanya ika juguya ke ibalema la nyanya ika juguya ki mansaw la nyanya ika juguya ki muso la nyanya ika juguya ki furuche la nyanya juguya ni kol la bambe ni misale animisa min kabo ni nimisa beye ni ki mansaw tonyo jani o sawati che itola tonyo bunda kono fi mansaw sala elebe tona nimisa fo ka se sayama jani yetanga voyage labanina ani ambalma muso do kumana wallahi ale bade mache sadi ni karamo be se kumana naye bal mache sadi mi mana bamso che sadi afla mi medugu kolo ko kambi ole abamso sadari ali bamso weleli akuka ka betge abafa balma muso si ta maman a besoin de moi
dis-moi, je vais te régler ça, mais je ne vais pas rentrer en communication avec ta maman. Mais souvent, nous pensons que l'Europe, là, nous sommes arrivés. Et ta propre maman, celle qui t'a mis au monde, quel que soit le problème entre toi et ta maman, on sait que souvent les mamans sont très difficiles, c'est normal. Mais une mère est une mère. Jusqu'à ce que je coupe le contact entre moi et ma maman. Et on dit si sa maman veut rentrer en contact avec son fils, elle est obligée de faire le marathon d'abord, faire le tour du monde. Donc, allez, arrête Bamsoka contact qui fait. Ko Bamsoka woleli be toroya le alema. Donc, la meilleure solution pour lui, il a coupé tout. Ni Bamsoko ni makobe wari la. A demuso mi me a eteme demuso fo ena kuma nali. Demuso yɛrɛ le fana ka kuma nin fɔ ne ye. C'est-à-dire a bara kɔnɔna fili a balimacɛ ya ko la. O bara ko la nya bɛɛ ma. Ni yɛrɛ ka mɛn k'i b'a wele la k'a lali k'a ye le fɔlɔ. Et en Europe ici, mɔgɔ bɛ rendez-vous k'i ye le k'i y'a ye. Sinon s'il veut la même ton propre frère n'a ko kɛ i ta ye i ta ye. Mais la preuve en est que bɛna wele téléphone ne va pas prendre. Ka mɛmɛ taa la mɔgɔ fɛ a yɛrɛ reçoit a k'i la téléphone ne ta. Et ni yɛrɛ fana taala bona n'a muso ko k'a tɛ a la ni bɛ bona da sɔgɔ ma i tɛna da karila ma. Tu peux pas. Ici en Europe ici, masaya le bɛ yan dɛ. Bɛɛ bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ, bɛɛ bɛ s'i sagonanko kɛla, mais fabadenya ni limaniya le b'a to adamaden bɛ dan. Alalankɛla ɲaɲa n tɛ foyi ye adamaden kɔ. Wallahi balimamuso bɔra kɔnɔna fili a balimacɛya ko la parce que ale bɛ fɛ ka sinji le tugu. A tɛ fɛ a balimacɛ ye to nin cogo la. Imaginons ni Ala ka bamuso kɛ safɛn ye tan. Mais ni cɛyaba bɛɛ bɛ k'ale bolo a t'a conséquence lɔn. Le jour où sa maman va décéder, bamuso bɛ sa k'a sɔrɔ den mɔnɛ b'a dusu la. Hali n'a m'a fɔ a da la. Mais nin bɛna a ka ɲɛnamaya kɛ mun na tuguni? Kira dɔ ko anw ma hadisa la sallallahu alaihi wa sallam ko ragima anfu imri'in ragima anfu rajulin ko adamaden kɛla bɔnɔbagatɔ ye a bɛ komi ni ka mɔgɔ ta k'a kun a nun k'a tereke bɔgɔ la ko adamaden do k'a nun tereke bɔgɔ la mɔgɔ min fa n'a ba Ala y'o bila ɲɛnamaya la y'o ye walama a fila dɔ la kelen bɛ yen Ala ye o bila i garijɛgɛ la ele ma se olu baraka ɲinina ka arijinɛ sɔrɔ i y'a lɔn k'a fɔ i ye dangatɔ le ye. Surtout an bɛ to yen k'a lase an denmisɛn minnu bɛɛ bɛ yan parce que à caman aujourd'hui on trouve que les mamans sont jeunes, les papas sont encore jeunes. An denw mɔ ka di o b'a ye k'a fɔ o faw ye moi mon papa n'est pas vieux, ma mère aussi n'est pas vieille. Ta maman c'est une maman, hein. Il faut respecter la maman, il faut obéir la maman parce que ba ye fɛn ye ni k'i to la i ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ tiɲɛ. Mɔgɔ min fa n'a na bɛ ɲɛnamaya la ele ma se o baraka ɲinina. Donc ko saro an taala doya kuma kunna mɛ kelen den ni mansaw le tun bɛ quoi. Mansa, elle n'a rien réclamé à son enfant. Vacances job. Pour mieux éduquer son enfant, elle veut garder l'argent de son enfant. Hey! Mais l'enfant pense que sa maman veut jouer avec lui. Mais une maman qui t'a nourri, une maman qui t'a acheté tes vêtements, une maman qui veut te contrôler. Parce que tout ce que lui il a eu là, c'est des chaussures de marque qu'il veut porter. iPhone, chaussures de marque. Mais ce n'est pas un problème. Mais le fait que tu as déjà travaillé, tu viens, tu présentes ton argent à ta maman. Maman n'a vacances job pour faire. La maman, elle n'est pas bête. Cela veut dire que mon enfant me respecte. Et ce message-là, c'est pour tous les enfants qui grandissent ici. Vacances job, on sait que tu as un salaire de 1000 ou bien 2000 euros. Quel que soit le problème, tu viens voir tes parents. C'est tout. L'argent là, ça va finir. Wari ni te foye. Ni ba donc k'a fɔ k'i bamuso k'i kɔnɔ ta waati min na a tun tɛ se la sunɔgɔ la. San kelen san fila i tun bɛ taama wuluma ni taama mɔgɔ caman ma se ka na an ka suseli la parce que denw de b'o bolo sinon a ka d'o ye ka na. Il y a des mamans qui veulent venir faire cette dernière nuit avec nous. Mais à cause des bébés, des enfants, elles n'arrivent pas. Donc, la maman va donner son temps. Abena akatan di edema. Bato belebele ni me kela moro lo ni me ka baraji ni ka laylatul qadr sunyini. Mais la maman n'arrive pas parce que tu es là.
Elle ni banana. Elle est obligée qu'à vacances, qu'à congé ta barakero parce que mon enfant est malade. Les mamans ont fait pour nous. Hein. Wallahi, amba ou yo se koke. Mais ni an bana kela an yere taye sa ka ke cheni musoye, an fait olu te foyi kalama. Ala kana to an ka sɔrɔ fɛn fisaya mansaw ma. Ala kana to an denw ka sɔrɔ fɛn fisaya an fana ma. Ala kana to denw ye mansaw kɛ nalumaw ye. Parce que ni denw bana mansaw bila nalumaya bonda kɔnɔ kaba ban ne boye. Akpa, ma maman n'a pas de problème pour ça. An bɛ duwawu kɛ Ala ma an tin dɔ la an denw na. Ala ma an tin dɔ la an denw na. Wallahi ni tin dɔ l'i den na. Hali ni den ka limaniya man bon Ala ko la mais a bɛ hinɛ i la. Si tu as pitié pour tes parents, i bamuso hali ni kodɔnni k'a sɔrɔ i b'a ye den min bɛna ka na munumunu a nakɔrɔ a na banabagatɔ tin de b'o ye. Bamuso banabagatɔ lanin bɛ, facɛ banabagatɔ lanin bɛ, il est là avec son téléphone, il appuie. Bamuso bɛ là a bɛ sa, facɛ bɛ là a bɛ sa, ko foyi tɛ, maman salamu alaikum, i rentre, i sort. Tin foyi tɛ yen. L'affection n'existe pas ici. L'affection, il faut venir vers la maman. Parce que tout ce qu'on n'a pas pu faire là, arriver en Europe ici, après 10 ans, 15 ans, arriver là-bas, on veut manger la maman. Tu es là, tu es avec elle toujours, tout le temps. Parce que il m'a dit nous tchamakala qui to frafina. Parce que tant tu bolo, il te lo tungagbele. Mais ni ko segina wallahi ba donc ka foki bamso e fembai. Ame Allah Ta'ala dali kan janto amma saula la mokala. Ka amansa hina do anna ala mokala. Sungaro ni ndam nana ka ba mansa do kenime ka moni ni sukaro songo nyiniga dena ali sini de malata. Sucre. Envoyer seulement 50 € à tes parents, tu n'arrives pas à faire. Tu travailles, tu as ton salaire. Ton internet est toujours là avec ton téléphone. Une somme comme 50 € pour envoyer seulement à tes parents, tu n'arrives pas. Et après maintenant, imam, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Tu vas avoir toujours des soucis dans ta vie. Tu vas avoir toujours des soucis dans ta vie parce que ta maman n'est pas du tout à l'aise. Allah te dit dans le Saint-Coran, moi Dieu, j'ai ordonné à ce qu'on m'adore, ainsi que les parents. Il ne faut même pas dire à tes parents, off. Comment quand na fitini, ala ko kiya seniya ka bui parents ma. An kana mbamsol nan falla ko ka tulunga ko ida. Abe an munu bolo bi, anta on na fallon fono sala. Anyame jamani na yambi. Ni mansa ou ko be fo mo mi sigini meya malgré ko se ko ka parents na ko la ma ali sin nimisa bola o ba fo ko ma chamanke. Quel que soit l'effort qu'ils ont fait, ils ont donné. Ils ont fait partie les parents à la Mecque. Mais ni parents barakanyini me fo wati be den hakilima ba fo ko ma foike. Mais ele min tabe nyana ma yala bi jija de. Ikini kan na folo fisayama. Ijija inna mademe. Ijija carte mo ye nyabo ele ba fo le chekan. Bi mo siti se ka julu do la a chele deme tubabulaw. E me deme tubabula de yere makota la. Anyan janto amba wula de. Ka Allah Ta'ala diyan kan ke hina bayan bawla ala mo kala. Ka Allah ya fam baw ma ala mo kala. Minni bawnu faw yesosi kami Allah Ta'ala dal kala hino bel ala mo kala. Arjine ka di amma saw ma ala mo kala. Minnu fawnu nawbe ami ala dali ko ke o fawnu na baraka nyinna ala mo kala. Ladili kame di anyere kuma ka di islam abbe ma kan ke moy bawla do fenye ala mo kala. Alhamdulillah, tu peux toujours te racheter. Et ben c'est albi de la menu kelila. Et bawole ayedu okiye iseko ye mi yo kai ni Allah Ta'ala sona ina ye kanyana ma la tubula e ka ko bebe changer ala man ka ko changer la wassalam no yani be mo soro kiso do be ba fo mo inshallah nage mo do be abe gambi abe sanyi kemini fen sisa Allahu akbar san kemeni samu sanyi kemini 110 الان 110 san kemeni tan asabatini ne fana ale alo gambi ale bura da village tara village do la tara pour senoki kata seneke village berela ay seneko preta ay wuri so seneta abi wafi ay wuri so manada ay patri apago inada ni wuri nata ko wuri de patri ay beta beto sanyi fulani ayaki sanyi sabani ayaki sanyi na ni wuri nata ani guro inata apago
إلى فتمونا دي أقول لك نحن هيجو أنا أمرا أقول تاي تهيجنا يبي هيجي في فوي بكا يبي أمرا في فوي بكا سأهيجو مجاني أمرا ستون أو فوق ستون الله أكبر سأل أبدا هيجو أبدا أمرا أنسى الله أكبر ثم pour que barbe ifaye tulu kundi الله أكبر كيسا من فلا سيسه dole k'a fa baraka ɲini n'a ka wari sɔrɔ a bɛ na a b'a d'a fa ma san baara a bɛ na ka na di fa ma san baara fa ka duwawu min k'a ye baraka min k'a ye a baraka nɔfɛ a tigi ka hiji min kɛ a bɛ hiji 60 bɔ ani umra waati bɛɛ a bɛ taa parce que baraka ye fɛn ye a tɛ bɛn jugu tɛ s'i la bɛɛ bɛ dɛsɛ i la bɛɛ bɛ kaɲa i la parce que duwawu min b'i kɔ ala b'i kɔrɔta ni ala ka mɔgɔ min kɔrɔta jɔn bɛ se k'i majigin mais au kɔrɔta tɛ bɔ yɔrɔ si dɛ jama la kuma tɛ dɛ entre toi et Dieu il faut regarder qu'est-ce que j'ai fait pour mes parents qu'est-ce que j'ai fait pour mes parents c'est quel acte j'ai posé que le jour dernier je peux soulever ma tête en disant Dieu moi j'ai fait ça à mes parents wallahi an bɛ y'an jija an kana nin yɔrɔnin kɔ an bɛ ala dali ka ala yafa an bɛɛ ma ala m'o kɛra wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh